ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଣାଖୋଲ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଗ୍ରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚସବୁ ମହାମିଳନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ କଲେଶ୍ୱର ବାବା ରେଙ୍ଗାଲି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧେଶ୍ୱର ବାବା ପଥରାପାଲି, ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା କୁଞ୍ଚପାଲି, ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ବଡ଼ମାଳ ଓ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବା କିସଲକା ବଡ଼ମାଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସବୁଠି ଏକତ୍ର ଢୋଲ ଲିସାନ ଘଣ୍ଟ ଚାମର ଛତି ଛତ୍ର ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପଞ୍ଚସବୁ ମେଳନ ସହିତ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଡିଲେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାକୁଡ଼ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଡିଲେଶ୍ୱର ଓ ସପତି ତିଲୋତ୍ତମା ମହାକୁଡ଼ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ 16 ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଗୌରବର କଥା है। 5टा देवदेव महादेव जेनटा कि त्रयंबक रुद्र एकादश रुद्र से आज 5टा शंभु आज गोटे जगार भेट पड़ीछन। आ बहुत गुटे गाँ लगी गोटे सौभाग्यर कथा, गर्वर कथा, गौरवर कथा जे ई प्रकार सौभाग्य कैसे जगार आम देखा के नहीं मिले सहजे। इटा केते तामने गोटे भक्तर भगवान गोटे निबिड़ संपर्क हेले जाकि ई प्रकार तामने सुजोग आसी। आउ ई सम्बलपुर जिलार संग्रामपुर गाँव रे आज जेन आमर पंचशंभु भेट होइए ता बहुत बढ़िया सुंदर लगे। हजार हजार श्रद्धालु प्रसाद सेवन व्यवस्था होइए, अन्न छत्र चलीजे आउ विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम होचे। इथरे आमर होचे शंभु भेट हला, तापरे शंभु मानकर आमर महादेव 5टा महादेव आमर लिंगंकर यज्ञ हला, घृत यज्ञ हला, इथरे आमर पाणीदंड हला। आउ विभिन्न विभिन्न अंचल श्रद्धालु बहुत संख्यार हजार हजार भक्त मैंने आसीथिले आउ इतार उपभोग करिजन। बहुत बढ़िया लगला। नागोड़ी दलर विनोद कुमार सेठी रिपोर्ट रांचल। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।